Ako ba nang gibutang tambal akong tiil anak imong gitilapan anak. Yayay ba na diha anak. O anak, yayay na akong tiil anak. Itambalan ni magbalik anak. Wala, gitambalan akong tiil oy. Grabe tambal akong papi oy. Itambalan gigmay kong tiil oy, kabuutan oy. Kabuutan ni mo anak oy, kiss mama be. Say good evening anak. Say good evening to your viewers. Hello guys, good evening guys. Matulog namin ni Mama Lisa guys. Oy. Wala ni pasok. Oy. Halawa, di na ako na-check imong tiil anak. Di ba niingon man ko anak nga ako nang chikon anak. Check ni Mama Lisa bi. Wala na agad siguro na kuto anak. Dira kuto ni anak. Wa man anak. Tambalan lang akong tiil oy. Kabuutan na ni akong bata oy, nakaibaw mang nayayay ang tiil ni Mama Lisa. Ay gitambalan gig sige oy, kaluoy bata na Mama Lisa oy. Grabe ging looya na ginani akong anak yun, gitambalan gid akong tiil guys. Guys, kabuutan ni Papi guys, o gitamholo oy, naabot na skiting og tambal. Yan po guys, good evening. Yan, dito na po kami sa kwarto mga palangga. Ito po si Papi patungo na po matulog. At naamoy po niya yung aking paa guys, na linagyan ko po ng gamot. Yan, ginagamot din ni Papi guys. Love mama. Kabuutan ni Papi nako igilab manggikog maayo oy. Pagkabuutan sa kong anak nga itoy, nga love ni Mama Lisa, ang anak ni Mama Lisa gyud nga pinangga. Say good night to your viewers na, sige na. Na hello guys, good night. Sweet dreams. Napamanimuta akong anak guys, oy paingon naman ta ni matulog guys, oy. Namanimuta. Yan po guys, patungo na po ito matulog si Papi mga palangga. Yan, time check here is around 9 PM. Yan, matutulog na po ito guys. So good evening, shout out. So nandito na po kami sa kwarto guys. Happy blessed evening. Ayan. Thank you so much for always watching. So update ni Papi ngayong gabi. So patungo na po siya matulog guys. Dito na po kami sa kwarto. Thank you for watching. Matulog na ka anak. Ha? At tambalan pa ko nimo? Tambalan pa ko nimo anak. O gitambalan gid is Mama Lisa hapit oy. Digi kalimtag tambal si Mama Lisa sa kong anak oy. Grabe pagtambal oy. Kantahan ti ka anak. Kantahan ti kag dandansoy anak. Ha? Samigitan aw. Ha? Samigitan. Asus katugo na gid ang bata ay kada kog baba oy buyag eh. Ay sis. Dakuan magbaba na ko oy buyag in taon buyag. Buyagi in taon. Guwapo kay ni oy bisag dakog baba oy. Guwapo kay ni Papi guys oy bisag dakog baba oy. Pinangga kining mama oy. Dandan soy inom tuba laloy. Si Papi di mo inom og tuba. Dandan soy Papi di mo inom og tuba. Say good night to your viewers anak. Na hello guys, good night and sweet dreams. Matulog na po ako. Close ang eyes. Close ang eyes. Kay kantahan ni Mama Lisa. Close ang eyes sa bata. Close ang eyes. Sige na please. Close ang eyes sa bibi ko. Yan po guys. Matulog na po si Papi guys. Good night and sweet dream to all. Happy Sunday.